सच ये है कि मैं आपका मशकूर व ममनून होने के साथ अपनी कौम का मैं आपसे रुखसत चाहता हूं कि जब मैं देखता हूं ना कि एक बावकार कौम के लिए जो तकाजे होते हैं, जो चीजें होती हैं, जो दरकार मामलात होते हैं, वो मुयस्सर नहीं, और जब कोई बड़ा दुखी, बड़ा जख्मी मुझ तक पहुंचता है और उसके जख्मों पर लगाने के लिए मरहम भी मुयस्सर नहीं होता, तो फिर मैं बहुत ज्यादा निडाल हो जाता हूं, गम में डूब जाता हूं। केजरीवाल साहब ने रिजाइन का ऐलान किया पाकिस्तान इतिहाद कमेटी वास्ते, ठीक है ना, ते उन्हें एक अपील है कि ऐलान जो रिजाइन ना करो, सानू तुहाडी बहुत ज्यादा जरूरत है, ते सारे अपने भाई इकट्ठे होए ने ऐसे वजह दे कि असीं जवेद साहब दे नाल हां, जिस तरह का भी तावन हुंदा असीं तावन करांगे। 23 साल हो गए ने उन्हां नूं जनाब अपने जिम्मेदारी पूरी करदे हर चंगे माड़े टाइम तो पाकिस्तानी कम्यूनिटी दे हर बंदे दे नाल सन, ते साडी छोटी जी अर्ज है जनाब, साडे सदाबहार सदर ओ ही ने, असीं अपनी पाकिस्तान कम्यूनिटी इतिहाद ने एक मजबूत कम्यूनिटी बनाना चाहते हैं, ते जवेद साहब भी साडे सदर ने। बाकी साडी एक तंजीम दा एक शेड्यूल होवेगा जिहदे विच जनाब असीं फंड इकट्ठे करांगे इंशाअल्लाह ताला, जिन्ने जिहदे कोल हो सके 5 यूरो 10 यूरो फंडिंग होए दी, हर माड़े जिदे तक मुश्किलात कोई होई हर बंदे नाल तावन कीता जाएगा, काम दे रिलेटेड या किसी भी कोई भी मसला किसी नूं बन जे हर भरा दे नाल जवेद साहब जनाब तावन करन दे। जवेद साहब दे नाल जनाब साडी अपील है कि तुसी जनाब मैं और बहुत सारे और भी इलाकों से दोस्त जो है ना, वो बड़ा उनको दचका लगा और हम फिर गए, मैं भी मिला, को आपकी ज़रूरत है, तो लिहाजा मैं गया और मैंने वादा किया कि सारा आप जो है ना और मेरे साथ और भी लोगों ने ये इत्तेहाद किया और ये वादा किया है हमने मिल के कि हम अपने अपने इलाके में लोगों को जगाएंगे और बताएंगे कि यार सारे इकट्ठे हो जाओ। फैमिली जो होती है ना, उसका मतलब है कम्युनिटी। ये जो कम्युनिटी है इधर ग्रीस में, यूनान में हमारी, हम सब एक फैमिली मेम्बर है, आप भी मैं भी, हम सब मिल के ये फैमिली और ये कम्युनिटी है। तो अब हमने ये फैसला किया है कि हर बंदा अपने अपने इलाके में किसी भी बड़े को चुने और 10 यूरो हर मंथ हर बंदा 10 यूरो पाकिस्तान कम्युनिटी को जो है ना उसके खजाने में वो फीस या हदिया या आप जमा करवाएंगे। वो मेरे भाइयों, हमने किसी पे एहसान नहीं करना, अपने ही लिए करना है और अपनी ही कम्युनिटी अपने घर के लिए करना। जो शख्स इंसानियत के लिए काम करते हैं वो ज़्यादातर दुखी और अबदीदा होते हैं, क्योंकि उनके रास्ते में रुकावटें पैदा की जाती हैं। खुदा के बाद वो आपके शाना बशाना बहुत सारे लोगों के साथ खड़ा नजर आया, लेकिन ऐसे लोगों को ज़ाया नहीं किया जाना चाहिए। ये गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं, हर दिमाग में शऊर नहीं होता। जी के पाकिस्तानी कम्युनिटी का एक कीमती असासा जवेद असलम राई साहब, जिन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए तकरीबन 24-25 साल वक़फ़ किए और पाकिस्तानी कम्युनिटी को जब भी कोई बड़ी सतह पर मसाइल दरपेश आए तो उन्होंने हमेशा अपने सरे फरिस्त होकर पाकिस्तानी कम्युनिटी को लीड किया। बहुत ज़्यादा अफराद जिनके तल्लुकात मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ के साथ, तंजीमों के साथ, उनके भी ये बड़े होते थे कि शायद जवेद असलम जो है बेहतरीन तरीके के साथ लीड नहीं करता, वो सच बोलता है बहुत ज़्यादा। तो मैं अब उन अफराद से कहना चाहूँगा कि चलो जी, अगर आप ये समझते हैं कि जवेद असलम शायद अपने फ़राइज़ सर अंजाम बेहतरीन तरीके से नहीं दे सका, तो आए अब आप आगे बढ़ें और पाकिस्तानी कम्युनिटी को लीड करें। लोग समझते हैं कि सदर ही कोई तनख्वाह देती है, तो इसलिए काम नहीं होते, वो तुम कीद करते हैं। अच्छा, ये अक्सर बेशतर हकीकतन ऐसा ही है जैसे इस साथी ने लिखा है कि सदर साहब को तनख्वाह मिलती है, तो भाई वो अपना फायदा कर देने पे तो साढ़े कमाना उन्होंने की कर सकते। ये वाला जो सदर है ना, ये तनख्वाह वाला सदर नहीं है,
اور جو کام میں کرتا ہوں، جو کام میں نے کیے ہیں، آپ پوری قوم مل کے 10,000 یورو ایک ماہ کا مجھے دیں نا، حالانکہ آپ نے نہ 10 سینٹ دیے، نہ میں نے لیے، نہ میں تنخواہ دار ہوں، نہ تنخواہ کے لیے کام کیا، 10,000 یورو بھی دے تو آپ یہ سوچیں کہ 10,000 یورو آپ لے رہے ہیں اور خریشی ابھی والا ایک گنڈا بدماش چھرا لے کے آپ کے پیچھے پیچھے، ایک بیچارہ بڑا ٹائی کوٹ پہن کے بہت اچھا بات کر لگنے والا بڑا ذلیل تھا ایک سفیر، وہ آپ پر کیس پہ کیس بناتا جا رہا ہے، MI6 آ گئی ہے، ایجنسیاں آ گئی ہیں، تو 10,000 یورو لے کے آپ دنیا کی ایجنسیاں آپ کو گندانہ لے جائیں، دنیا میں کہیں ٹکڑے کر کے پھینک دیں یا جیلوں میں ڈال دیں، آپ میں سے کون سا ایسا شہزادہ ہے جو راضی ہو جائے گا کہ بھائی گردن بھی حاضر ہے، ٹکڑے بھی کر دیں میرے، سفیر صاحب کیس بھی بنا دیں، ساری بیوروکریسی ساری ایجنسیاں دشمن ہو جائیں؟ یقین کر لیں ایک بھی فرد 10,000 یورو ماہانہ پر بھی اس بات پر راضی نہیں ہو سکتا۔ تو میں تو 10 سینٹ بھی نہیں لیتا، تنہا وہ لیتے ہیں جو دلال اور ٹاؤٹ ہوتے ہیں، NGOs کے نمائندے ہوتے ہیں، اور NGOs کے ایجنڈوں پر بے دین کرنے کے لیے، لا دینیت کی طرف، ناچ گانے کی طرف، لوگوں کو، عوام الناس کو اللہ کے حکم سے شیطان کی طرف لے جانے والوں کو سب کا نہیں کہہ رہا، اکثر و بیشتر تنظیمات جو کام کر رہی ہوتی ہیں وہ اس میں بڑی متحرک ہوتی ہے۔ تو کس کی مجال ہے کہ جس کے سینے میں ایمان ہو اس کو اپنے ایجنڈے پر چلا سکے؟ خدا وحدہ لا شریک کا بہت بڑا احسان سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی طاقت مجھ پر اثر انداز نہ ہو سکتی تھی، نہ ہوگی اللہ کی مدد سے، کہ جو مال اور دولت کے عوض 1,00,000 2 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ 1 ملین 2 ملین 10 ملین یا دنیا کی بادشاہی کے بدلے بھی مجھے اپنے ایجنڈے پر نہیں لے کے جا سکتی انشاءاللہ، کیونکہ میں دنیا کے سارے بادشاہوں سے بڑا بادشاہ جس کے سامنے جلدی پیش ہونا ہے، اس کے ایجنڈے پر کام کرتا ہوں، اس لیے ان ایجنڈوں پر کام نہیں کر سکتا۔ کوئی تنہا نہیں ہوتی میرے بچوں، یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہے آپ کو، یہ وہ بات ہے جو آپ نے نہ پوچھی اور میں نے 10,000 مرتبہ اس کے باوجود بتائی، لیکن وہ ایسے ہوتا ہے نا، جیسے آپ مائنڈ نہ کیجئے گا کہ سورہ بقرہ میں ہے سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، کہ گونگے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں۔ بڑی دفعہ ہم کان رکھنے کے باوجود نا، آنکھیں رکھنے کے باوجود چیزوں کو نہ نوٹ کرتے ہیں اور نہ ہی ان پر دھیان دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے آگے پیچھے حقیقتیں، سچ، تلخیاں سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن نہ ہم انہیں سمجھنا چاہتے ہیں نہ ہم انہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو 1 کروڑ مرتبہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں اور کوئی تنہا نہیں ملتی، اور اگر تنہا ملے تو جیسے بڑے خوبصورت میرے آقا کے غلام، سب سے برتر و اعلیٰ نبیوں کے بعد خلفائے راشدین، ان کو وظیفہ ملتا تھا، اس وظیفے سے ان کے اخراجات چلتے تھے۔ تو درست طریقہ تو یہی ہے کہ جو ٹائم دیتا ہے، فار ایگزامپل ایک وہ میاں رشید صاحب کی بات ہے، پہلے بتا رہا تھا، تو وہ اگر 1200-1400 یورو 8 گھنٹے کا کام کرنے کے بعد ان کو ملتے ہیں، حلال کا رزق ہے، حلال کی مزدوری ہے، تو رضا کرانا یہ ہوتا ہے کہ ایک فرد جو کمیونٹی کے لیے کام کر رہا ہے تو 8 گھنٹے کے بعد 9 10 11 12 13 14 15 16 دن یا رات بھی اسے کسی وقت کام کرنا پڑتا ہے، تو اصل میں وہ رضا کرانا کام ہوتا ہے۔ اور صرف جگر کا خون لگا کر کسی بھی سپورٹ کے بغیر کام کرنا، یہ تو بڑا ہی عجیب سا کام، یہ تو بڑا ہی ناممکن نہ ہونے والا کام ہے۔ تو پھر بھی ہوتا رہا اللہ کی مدد سے، نیک بختوں کچھ تھوڑے سے لوگوں کی وجہ سے، تو یہ بہت ہی بڑا ایک اللہ کا فضل تھا۔ کوئی تنہا 24 سال میں نہ لی، اور آپ سب کو چیلنج تو نہیں کر سکتا
लेकिन फिर भी कहता हूँ तहकीक करें कि किसी एक माह में आप में से किसी एक ने मुझे तनख्वाह दी 200 यूरो, 400 यूरो, 600 यूरो, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हाँ ये है कि ये भी बताता चलूँ कि आपकी खिदमत के लिए फिर जब मेरा 14-16 घंटे टाइम लग जाता था तो मैं बाकायदा आखिरी जो 10 साल है उसमें बाकायदा, पहले मैं हॉस्पिटल में काम करता था, तो फिर मैंने सोचा जब सफ़ीरों ने बहुत ज़्यादा बदमाशी की, जुल्म किया, जबर किया, लोगों को मेंबरशिप से रोक दिया, डराया, धमकाया, ब्लैक लिस्ट किया, तो फिर मैंने ये सोचा मसाइल ऐसे कुछ आ गए थे ना, जब 350 पाकिस्तानियों को अगवा कर लिया गया, फिर सफ़ीरों ने जुल्म और जबर किए, फिर रिश्वत का मामला आ गया, फिर क्रिसियब की आ गई, तो ऐसे मसाइल थे जिसमें मुझे कम से कम रोज़ाना का 14, 15, 16, 18 घंटे हर रोज़ काम करना पड़ता था, तब भी काम नहीं मुकम्मल होते थे। तो फिर मैंने एक ऑनलाइन 4 घंटे की जॉब जो है पिछले तकरीबन 5-6 सालों से वो मैं कर रहा हूँ। 329 यूरो मुझे उससे मिलते हैं, कभी 350, आदिया पासखा दौर वगैरह भी मिल जाते हैं। तो इस तरह ये मामलात है। मुश्ताक है न्यायू अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा अपनी रहमतों से नवाजे। दाल चावल कई साल मुश्ताक सी दुकान से आते रहे, इस वजह से उसकी दुकान को नुकसान पहुँचाया गया, उसकी नुकसान तबाह कर दिया गया कि तुम पाकिस्तान की मिट्टी को सपोर्ट क्यों करते। मलिक अब्दुल मजीद साहब को अल्लाह ताला ढेर सारी अपनी रहमतों से नवाजे। बड़े साल बड़े सारे मामलात जो हैं दुकान से वो ले आते थे। आप पिछले 2 माह से आबद नीफ हैं, उन्होंने सौदा घर का भेजा। एक शहजादे हैं इश्तियाक, राना इश्तियाक साहब, अल्लाह ताला हर बद नज़र से उन्हें महफूज रखे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इनके वो नाराज़ होते हैं, खफा होते हैं कि हमारा नाम क्यों होता है, इसलिए कि आप ये जान लें कि सारी दुनिया की बादशाही आए तो खुदा की कसम पाँव की ठोकर से मैं उसे ठुड्डा मार देता हूँ, हलाल और सच के अलावा किसी चीज़ को कबूल नहीं करता। मेरे आका नबियों के इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कुर्बान, मेरे माँ बाप कुर्बान, अगर आप तोहफे कबूल ना करते और तोहफे से अगर मेरे खुददारी पर कोई आँच आती तो खुदा की कसम ये तोहफे भी मैं कभी कबूल ना करता। तो पिछले 7-8 साल से सब्ज़ी और फल जो मेरे घर में आता है वो उस शहजादे की वजह से आता है। इस तरह वो जो 329 यूरो है जो है बहुत थोड़े, तो वो किराए के लिए और बिजली बिल के लिए वो मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ।